भाई माने गुरु माने मास्टर जहाँ को आमे पूजा करि थाउ, जहाँ को आमे सम्मान देई थाउ, जहाँ को आमे गुरु रूप रे मानि थाउ, किंतु किछि माँ गिया भौणी गिया मास्टर अछंती। एटी सबु मास्टर कथा मु कहूनी, किछि सेई भलिया माँ गिया भलिया मास्टर अछंती। तो आपण माने भाबुचंती ना मु काहीकि ए कथा कहूची। थरे रेकर्डिंगटा सुनतु। सर कौन कहले? मुगली ସେଇଠି ରେ ତ ଛାତିଟାକୁ ବି ଦେଖୁଥିଲି। Sanchar Live. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ତୁ ଦେଖୁନି ଭଲ କି ଆଉ କୁନ୍ଥଉଛୁ। Sanchar Live. ସାର୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ହୁଁ ସାର୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ହୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ କାଲି ତ ଦେଖିଲି, କାଲି ଦେଖିଲି ନା ଆଜି ଦେଖିଥିଲି। Sanchar Live. ସାର୍ କଣ? କାଲି ତତେ ଦେଖିଲି ବାଟରେ ଆମର ସେଠି ଯୋଉ ମରିୟସ ଜାଗାରେ Sanchar Live. ଦେଖିଥିଲି, ତ ଛାତିଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ କଥା ହବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା ମୁଁ କହିଲି ତୋର ଯୋଉ ସାଇଜ ବ୍ଲାଉଜ ଫାଟିଗଲେ ତ ଫୁଟିକି ବାହାରିବ। Sanchar Live. ମୁଁ କହିଲି କଣ କହୁଛୁ? ସାର୍ କଣ କହିବି ସାର୍ କାଲି କେମିତି रे भड़ुआ मास्टर जाइकी तो माइकिना कौन छाती देखेब, जाइकी तो झील को कौन छाती देखेब, जाइकी तो माँ को कौन छाती देखेब। तिरे जदि मन पुरुनी माली साइकी पड़ा, टंका 200-300 रे भल छाती देखिबू आ खुशी भी पाइबू। बुझिलु? तम भलिया भड़ुआ मास्टर को सीधा गछरे टांगिकी निया लगेई दबा दरकार। बुझिल?